तो भाई देख सकते हो मैं भी एक ले चुका हूँ माउस कॉम्बो कीबोर्ड, जो कि बहुत बढ़िया है। मेरे को तो बहुत बढ़िया मिला और सस्ता भी मिला, इसलिए मैंने ले लिया। इस पे मैंने गेम भी खेला और टाइपिंग भी किया, बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आप भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है। इस पे गेम तो भाई एक नंबर चल जाता है। तो चलो आप लोगों को भी ले। Yeah.